सर्वस्यात हरिदेवी नारायणी नमस्तुते गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्यम् प्रभु पंचदेव नमस्तुते परम आराध्य परम प्रेममय चिदानंद विराट पुरुष श्रीमन सत्यनारायण पद पंकजरे मम आराध्या मम पूज्या कृपा कल्लुलिनी जगत जननी माँ भगवती माँ जागेश्वरी पदार बिंदरे गोटे पद प्रणाम जनाई सारिबा परे तापरे विचार करिबा पंचम रजनीर प्रथम पर्याय रे आम बड़ भाईनांकर पाला बजार दरटा केते भारती आरती घे तीन संतान भारती दिया मो प्राणे आदि शुभ लगने शक्ति दिया मो प्राणे आदि शुभ लगने ज्ञान भारती आरती तीन संतान भारती आरती तू ही मागिता गायत्री आद्या शक्ति सरस्वती तुही मागिता गायत्री आद्या शक्ति सरस्वती हेउआ से समुद्र पालु भुवन भारती आरती तीन संतान भारती आरती पालु तीन संतान
उद्यत दानव राज संचित धन प्रध्वस्त जो वैश्वानर सीताभूत कमलार्जमा रघुपते क्षीरोद शीतद्युति भाषी नूर्पमंडल जनक जाहा शुक्लंग धनु धुर्जटी श्रेयंग भार्गव गर्भ पर्वत पवि सराम चंद्र पातु चिरचिन्मय सुंदर विश्वनियंता चिंतामणि पदारविंदरे मम आराध्या मम पूज्या कृपा कल्लोलिनी जगत जननी माँ जगेश्वरी देवी पदारविंदरे अकर्म कर्मदायक बाबा बालुंकेश्वर महादेव गतेश्वर महादेव पदारविंदरे पंचम रजनीर द्वितीय आसर दीनहीन अकिंचनर अनंत कोटि प्रणाम सम्मानास्पद ममार्चनीय मम वंदनीय मोर ज्ञानी गुणी विवेकी महोदय तथा पालाप्रेमी साहित्यानुरागी सज्जन वृंद चिरवंदनीय उत्कलिया माँ भौणी माने समधर्मी सममर्मी युवबंधु समाज एवं आर्यावर्त जम्बूद्वीप भारत वर्षर कुनाकुनी भाई भौणी माने जेते छबिन संस्कृति संपन्न पीठ कालुपड़ा घाट पेंठरे नारायण नाम यज्ञर आज भी हूँ पंचम रजनी आंभ मानकर प्रथम द्वितीय पर्याय प्रथम पर्याय पूज्य बड़ भाईना महोदय मोर से रामायण चरित रघुवंश न्याय उपर किए तो आलोचना आपण मानकर निकट में रखी बास बासे ताहा हेला कौन दौड़ी की पाइलानी कि बोली बोली का को पाइलानी बासे बासे रह तू गोलमाल करना गोटे पद मंगलाचरण आवृत्ति करी टिके अर्थ करी सारे देखिबा रघुवंश महाकाव्य कालिदासंकर केते दूर पर्यंत जाइछि छबिन रे मिथिला कटकरे धनुभग्न करि सारिबा परे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारि भाई चारि जन झियों को एका बेलके विवाह कले सीता मांडवी उर्मिला सुतकृति विवाह करी वर्णमाल को गलारे धारण करी जंगल बाट देई करी आसुछंती छबिन रे पिला तो आगरू वर्णमाल देखि नथिले जेमती वर्णमाल देखिले छाती कुंडे मोट ये जानी नाहंती ये बनर अधिकारी किए एकौसी बार निक्षेत्रीकरण करबा परे क्षत्रिय कुल को पंगु करी देई चंदी जिए परशुराम बसी कुठार धरी करी ये माने वाद्यनाद करी फेरुचंदी बही जानकी वल्लभ विलास जानकी वल्लभ पट्टनायक बापा हेउचंती गोकुलानंद पट्टनायक कौन कहिले बोले वाद्यनाद करी संभ्रमे चलती स्वर्ग रे देखती
ବସିଛନ୍ତି ବନରେ ପରଶୁରାମ ଯେମିତି ରଘୁକୁଳପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନିଟା କାନରେ ବାଜିଗଲା ବାସେ ବାସେ ଚମକି ପଡ଼ି ଆଗ କୁଠାରଟାକୁ ଧରିଲେ କହିଲେ ହେ ଇଏ ବୀରବାଦ୍ୟ ବଜଉଛି କିଏ ସବ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବହି ହେଉଛି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ବୋଲେ ବିଶ୍ୱ ନ ଜାଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିମର୍ଦନ ବାନା ବସୁଧାରେ ଆଦ ଶିର ଲୋଟାଇ ये विश्व एमती किए वीर अच्छी जी वीरवाद्य बजई कर एपटे चली जीव मु छाड़ी आज ता स्कंदरू मस्तकटा को अलगा करदेवी कवि कहले छाग होई व्याघ्र परी गरजिले भार्गव राघव आगर परशुराम एतिकी जेतेबेले कहिले आगरे ठिया ही गले लक्ष्मण कहले आपण कौन बोली भावुछंती कि ढिंकी की काठ बोली मो भाई ना मणुछंती तो तुम भाई ना को कदापि हेले कहना काई कि मो भाई धनु भग्न करी मा जानकी को विवाह करिचंती हसिले परशुराम कहले हई रे को कालर पोकोरा धनुटा तो भाई भांगी दे गोटे बड़ वीर बोलेला कौन कहले जानकी वल्लभ विलास केते पद छांद जाउछि देख कहले टोका तू ही पोका धनु धरी धोका न करी शंका बरजिछु अरे न करी शंका बरजिछु न करी शंका बरजिछु सिंह को दशा देला पराय संसारे प्रशंसा अर्जिछु परशुराम लक्ष्मण को कहले हे टोका पोका धनु भांगी करी तू गोटे वीर देखौछु तू कौन भावुछु जगत रे केही वीर नाहंती लक्ष्मण तो अनंत भारी रागी तथापि रागिलेनी कहले आपण कहिले आपण जाति रे कौन आपण जाति रे कौन परशुराम कहले मु ब्राह्मण पुणी जानकी वल्लभ विलास आउ गोटे छांद कहले भूसुरा वंशे असुर आचरणे पशुरे पशु बड़ी नाई अरे पशुरे पशु बड़ी नाई रे वाला पशुरे पशु बड़ी नाई भूसुरा ब्राह्मण वंश रे जन्म हेच तम असुर आचरण ए पर्यंत जाइनी नइले तमे काई कि मते एटी पथटा विरोध करि थांत एतिकी बेले परशुराम कहले हे पुआ तमे तो एमिति क्षत्रिय तम टांक लांजरू जना पड़ुछि तम बापा 750 राणी भितरे शाड़ी संख्या पिंधि लुचि करी रहितला मु जेते बेले निक्षेत्रीकरण आरंभ कली तमे सेई माइचियार पुत्र लक्ष्मण जेमती एतक शुणिले कहले मो बापा काई की शाड़ी संख्या पिंधि लुचि करी रहिथिले तार गोटे कारण अछि कारणटा कौन दिने बन पान करुथिला दृष्टि देई बन पति
କରିବୁ କଳା ଆରେ ବୋଇଲା କଥା ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଦିନେ ବନପାନ କରୁଥିଲା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବନ ପତିଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟ ବେଳେ ସିଂହ ଦିନେ ଝରଣା କୂଳରେ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ। ଶୁକର କହିଲେ ଘୁଷୁରୀ ଏ ରୌଦ୍ରତାପକୁ ସହି ପାରିଲା ନା। ବାସେ ବାସେ ତାର ଜଳ ଟିକିଏ ଦରକାର। ଝରଣାକୁ ଜଳ ପିଇବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ବାଟରେ ଆଜ୍ଞା ସିଂହଟିଏ ଶୋଇଛି। ଘୁଷୁରୀ ଚିନ୍ତା କଲା ହେ ମୁଁ ଯଦି ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଯାଏ ଏ ସିଂହ ତ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚଳୁ କରିଦବ। ଆଉ ଯଦି ନ ଯାଏ ଜଳ ବିନା ମୋ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରାଣ ଛାଡୁ ପଛେ ସିଂହର ଆହାର ହୁଏ ପଛେ ଆଗ ଟିକେ ଜଳପାନ କରିବି। ଜଳପାନ କରିବି। ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଘୁଷୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସିଂହ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା ହେ ମୁଁ ତ ବନର ରାଜା ଆଜି ଟିକେ ଜଳ ପିଇ କରି ଯାଇଥାଉ ଇଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋରି ହାବୁଡେ ପଡିବ ମୁଁ ୟାକୁ ଜଳଖିଆ କରିଦେବି। କଥା ଛାଡ଼ିକି ଠେଲଉଛି। ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ପୂଜ୍ୟ ବଡ ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିବି। ପାଲାରେ ଏମିତି ନ୍ୟାୟ ଅଛି। ଗୁଆ ଗଛରେ ଚଢଚଢି ପଡିଲେ ନଡିଆ ଗଛ ତ ମନକୁ ଜଳିବ। ଠିକ କଥା। ଆଜି ଜଳ ମୁନ୍ଦିଏ ପିଇ କରି ଇଏ ଯାଇଥାଉ ଏହା ବିଚାର କରି ବାପା ମାନେ ସିଂହ ଟିକେ ବେକଟାକୁ ବୁଲେଇ କରି ଶୋଇଲା। ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଶୋଇଲା। ଘୁଷୁରୀ ପାଣି ପିଇ କରି ଆସିଲା। ବନ ଭିତରେ ହସିଲା କହିଲା ହେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ମତେ ଆଜି ସିଂହ ଲୁଚିଲା। ମତେ ଆଜି ସିଂହ ଡରିଲା। ସିଂହ କହିଲା ଏ କଥା ଏଠି କହନା ପୁଅ ଯା ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସିଂହ ଆଜି ମତେ ଡରିଛି। କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି ଗତକାଲି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି। ସ୍ୱାମୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଚିଠି। ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ କୋଉଠିକି ଚିଠି ଲେଖୁଛ? ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ। ନା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ନା ଲେଖ ଯେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ତମେ ଯାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବ ମୋର ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣାଇଦେବ। ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ହେଲା? ଉତ୍ତର ହେଇଛି ହେଇଠି ଦେଖେ ଆମ ମହାଶୟ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ପଚାରିଥିଲେ ଶିବରଞ୍ଜନୀ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିଲି ଶିବରଞ୍ଜନୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତର ରାଗ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି କଣ୍ଠରେ ମୋର ଶିବରଞ୍ଜନୀ ମୁଖରେ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ତାହା ହଉଛି ଶିବରଞ୍ଜନୀ ରାଗ। ଠିକ ଛବିନ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶୀର ଆଉ ହଉ। ତେଣୁ କାଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଲା କି ହେଲାନି? କାଲିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ବାପା ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱୟଂବର କଥା ଆପଣ ରାତି ଯାକ କଣ ଶୁଣିଲେ? ବାଳି ବଳିଷ୍ଠରେ ସାର ବଳ କୋଟି ସିଂହ। ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର କାଲି ହଉଥିଲା। ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର ଦେଖ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଏ ନା ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇନି। ଉତ୍ତର ସେଇଭଳି ଆଜି ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟରେ କାଳିଦାସ କହିଲେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁର୍ନାମ ପ୍ରଣବ ଛନ୍ଦ ସାମତି। ପ୍ରଣବ ଭିତରେ ଯେମିତି ଓଙ୍କାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଏ ମନୁଙ୍କ ଭିତରେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ ଠିକ ନା ବୈବସ୍ୱତ ଠିକ? ଏ ତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଛବିନ ବିବସ୍ୱାନ ଅପତ୍ୟରେ ବୈବସ୍ୱତ। ବିବସ୍ୱାନ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନୁ ଯାହା ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ। କୋଉ ଗୋଟାକ ବାଉଳା ନୁହଁ ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଆଜିର ରଘୁବଂଶ ନ୍ୟାୟ କଣ? ମାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା ଝୁଅକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା।
मौसा सैया नुह हाँ ठीक तो राजा दिलीप स्वर्गरु फेरिबा बेले सुरभि पुछटा को लंबेई देइचंती हाँ राजा हे ज्ञान करी मार पुछटा को डेई करी चली आसिले अभिशाप देले सुरभि हे राजन कौन हला वंशक्षय कारक तम वंशक्षय ही जीव हाँ हाँ वशिष्ठ को परामर्श पाइबा परे परे नंदिनी रो सेवा कले कले माँ को गोईठा मारिले आइले। झुओ सेवा करी पुओ पाइले आज पालार मो बड़ भाईनांकर सारांश होची एया ये श्राद्ध देव मनु कुहंतु हाँ वैवस्वत मनु कुहंतु वाल्मीकि भाषा रे दत्तात्रेय मनु कुहंतु आउ जने दत्तात्रेय मनु अछंती वाल्मीकि कौन कहिले कहले अद्य दत्तात्रेय मनु वराह ब्रह्म कल्पके स्वयंभू नामे च केसरी तत्परे हरि है स्थितः इक्ष्वाकु जानामि वंश उत्पत्ति महिमण्डले सूर्यवंश समुद्गतः दिलीप परिपालय रघुकृति तथागत अजो नामे च केसरी दशरथ इति नाम्ना राम जन्म बभुवः भाईना आंब खाइला पिला को आंबेड़ा देखले से विश्वास करिवो इटा आंब बोली बिलकुल नाई ना पुणी मीमांसा कले वाल्मीकि कहले प्रथम हेउचंती दत्तात्रेय मनु हाँ मनु दत्तात्रेय मनु किए क्या या अत्रि मुनि अन्नसुयांकर गर्भरु गर्भरु तीनोटी पुओ जन्म नेइथिले तीनोटी दत्तात्रेय एक दुर्वासा दुई चंद्रमा चंद्रमा तीन तेणु दत्तात्रेय को मध्य मनु बोली परिकल्पना करा जाए आसंतु आज्ञा चलन सिंह छाड़ी देइची आशीर्वाद करिचंती नंदिनी मोरी आशीर्वादारु दिलीपंकर उरसरु सुदक्षिणांकर गर्भरु गर्भरु गोटे संतान जन्म नेइची नाम हेची तार रघु रघु आपण कहिले रघुंको नाम रे वंश रघुंको नाम रे वंश काव्य राघव पांडव्यम कवि हेले कविराज पंडित पंडित कले जगत प्रदीप वंश सूर्य चंद्रमा सौरभि जय रुथि पितवागी वंदे नरपुंगवाः हे गुणग्राही विवेकी महोदय जगत रे जोड़िए वंश प्रदीप तुल्य सूर्य एक आउ चंद्र चंद्र जोड़िए वंश रघुंको नाम रे ये वंशर नामटा रखा गला काहे देख सही रघुवंशर आ गोटे न्याय अच्छा भिड़ाणु कौश्य ऋषि बरतंतु शिष्य कौश्य ऋषिंकर निकट को गले विद्या अध्ययन करबा अच्छा विद्या विद्या परिसमाप्ति सरिला कौश्य ऋषि को प्रणाम टिए ढालिले जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद जस्य प्रसादान्न गति हि कृतोपि ध्यायं स्तव तस्य जस सति संध्यम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् बरतंतु कृतांजलि पुटरे जणाइले हे गुरुजी जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो प्रसादो हे ज्ञानी मंडली आज्ञा प्रसाद शब्दर अर्थ हेउची कृपा 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 जहांकर कृपा बे भगवत कृपा तुल्य आज्ञा
ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରସାଦନ୍ନକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ କଲେ ଗତି କ'ଣ ବା ହୋଇପାରେ ପାରେ ମୁଁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାରିବି କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ କୌଶ୍ୟ ଋଷି ହଁ ହଁ ବରତନ୍ତୁକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଲେ କହିଲେ ମୋର 14 କୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦରକାର 14 କୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ବରତନ୍ତୁ 14 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଆଣିବି କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ବୁଲି ହଁ ଶେଷରେ ରାଜା ରଘୁଙ୍କର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ବରତନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଭୁଲ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ଓଲଟା ହେଇଗଲା ବରତନ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୁରୁ କୌଶ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଲେ ରଘୁଙ୍କର ନିକଟରେ ହଁ ହଁ ସେତେବେଳେ ରଘୁ ହଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରିବା ପରେ ପରେ ନିଃସ୍ୱ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଵ ଆଉ ନିକଟରେ କିଛି ନାହିଁ ଏ ନା ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଜଳପାନ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ବାସ୍ ଛନ୍ତି କୌଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ବେ ଫେରିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବାବା ହଁ ହଁ ରଘୁ ଡାକିଲେ ହେ ଆଗନ୍ତୁକ ଅତିଥି ଅତିଥି କ'ଣ ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ହେଇ, ହେଇ। ନା କୁହନ୍ତୁ ମୋର 14 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦରକାର ଦରକାର ଅପେକ୍ଷା କର ଅପେକ୍ଷା 3 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର ହଁ 14 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି 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 ଦିନେ ଗଲା 2 ଦିନ ଗଲା ଗଲା 3 ଦିନ ବେଳକୁ 14 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଆଣିବେ କୋଉଠୁ ଆହା ହା ରଘୁ ଡାକିଲେ ସାରଥୀ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର କୁବେର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା 14 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଆଣିଲେ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ରଥ ସଜ ହେଲାଣି ରଘୁ ଏମିତି ପରାକ୍ରମୀ ରଥରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଅନୁଚର ଦୂତମାନେ କହିଲେ ମଣିମା କୋଷାଗାରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ରଘୁ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣରୁ 14 କୋଟି କୌଶ୍ୟ ଋଷିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ କୁବେର ଏ କର୍ମ କରିଥିବାରୁ କୁବେରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପୁଷ୍ପକ ଯାନଟାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏ ରଘୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି 6 କୀର୍ତ୍ତି 6ଟା କୀର୍ତ୍ତି କାହିଁକି ରଘୁବଂଶ ହେଲା ସଭା ବସିଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ ବସିଛନ୍ତି ବିଭାଣ୍ଡକ ଗୋଟିଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ ଶାନ୍ତ ବଶିଷ୍ଠ ବିଭାଣ୍ଡକ କଶ୍ୟପ ସୁମନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବାଶାସ ପୌରସ୍ତ୍ୟ ପରାଶର ଅଙ୍ଗିର ବାରଖିତ ପୌରସ୍ତ୍ୟ ଆରେ ଅଙ୍ଗିର ବାରଖିତ
समस्त मुनि ऋषि मानकर गहन रे राम ठाकुर डाकिले हनुमान को आज्ञा हनुमान मु आज आपण को किसी उपढौकन देवी कारण संपूर्ण रामायण युद्ध रे अधिनायकत्व ग्रहण करिसंती किए सेना हनुमान हाँ हनुमान हनुमान कहिले प्रभु मोर किछि दरकार नाई मु जहा मागिबी मो प्रभु को पाई मागिबी बासे राम पचारिले हनुमान कौन चाहुछ ना प्रभु आज ठारू रघुवंश नाम कोटि जाऊ आदि तार रघुवंश नाम कोटि जाओ रामचंद्र वंश बोली ये भुवने रामचंद्र वंश बोली आवाहमान कालरू वंशर नाम रही रघुवंश रघुवंश ये रघुवंश कटि जाई मो प्रभु रामको नाम अनुसार वंशर नाम हेउ रामवंश ये कथा समस्ते स्वीकार कले वशिष्ठ स्वीकार करिवे ना वशिष्ठ ठिया हेले कहले हनुमान रघुंकर नामर वंशटा को केही जगत रे काटी परिबे ना 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 काई की रघुंकर गोटिए कृति सहित रामंकर 100टा कृति तुलनात्मक हबनी ए नहीं 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 यही वंशर दायाद रघु बिना द्युधारे अक्रपट चित्तरे हसी हसी गोटे ब्राह्मण हस्तरे 360 राणी को अर्पण करिदेले आहा किंतु हे राम हे तमे कल कौन कौन तमे एक नारी पाई हो तुमे एक नारी होई पाठी थियो लंका खाई हो बासी थियो लंका खाई अक्रपटे देला बहु विप्रा उदान हो आरे बने सब देव उठना ये जगत रे ये विश्व रे कृति की अक्षुण्ण रखिबा को जाई राजा रघु बिना द्युधारे जने ब्राह्मण हस्त रे 360 राणी को अर्पण करिदेले हे राम गोटिए नारी सीता पाई लंका को छार खार कल नैष्ठिक ब्राह्मण रावण को विनाश कल रघुंक कृति तुलन रे तम कृति तो गोटाए अंश हबनी जिज्ञासु हेले मर्यादा पुरुषोत्तम राम हे गुरुजी मोरी वंशर दायाद रघु कोठी केते बेले काहाकू 360 राणी अर्पण करिथिले आपण कहंतु कुहंतु प्रसंग वक्ता हेले वशिष्ठ श्रोता हेले राम वशिष्ठ कथाटी की आरंभ कले कले बसिण सभारे कहंती वशिष्ठ तपनीति से तपनीति रे कहती वशिष्ठ तपनीति रघुराजंकर भारी जा तिनी चरण सती से अणसती रे भारी जा तिनी चरण सती दिलीपंकर जो अवस्था राजा रघु 359 राणी ग्रहण कले ये राणी मानकर अवस्था होची सेया भाईना आज कहिले आमर जदि गोटे पुओ नाई आउ 6टा पुओ अछंती किए से पुष्करिणी प्रपा कहिले बांथी मंडप आज्ञा एमाने पिंड देई संस्कार करिवे ना ये न्याय नु पिंड देवार अधिकार 6 जनकर रही खाली गोटे पुओ नु 6
छह जनकर आज्ञा पिंड दबार अधिकार रही ये छह जन किए संस्कृत महाभारत व्यास कौन कहले कहले स्वयं सूता प्रणीत तत सम पुत्रिका सुता पुनर्भाव कालीन भगिन्यां सुत जायते गुणग्राही विवेकी महोदय ये छह जनकर पिंड दबार अधिकार रही छह जन किए स्वयं जात छवि तो औरसरु जी जन्म नहीं से आज्ञा पिंड दान दे पार तो औरसरु जदि संतान नहीं प्रणीत प्रणीत शब्दर अर्थ हेउची कुटुंब कुटुंब रे केही जने व्यक्ति तुम पिंड दान संस्कार निश्चय करि परिबे तत्सम पुत्रिका सुत पुत्रिका तोर झिया झियर पुओ हेले से मध्य पिंड कर्म को अब्याहत रखि परिबो जदि झियर पुओ नाही पुनर्भाव तुते आउ थरे विवाह करने को पड़ो एथिपाई तो तू धुरंधर स्त्री परामर्श रही वंश रक्षा करने को हेले द्वितीय श्रेणी स्त्री ग्रहण करने को हेले ता संतान मध्य पिंड दान दे पारिबो ता जदि न हुए कानिन कानिन कन्या अवस्था रे केही जदि संतान को जन्म दे थाए से संतान को आनी पारिले पिंड दान कर्म से करि परिबो भगिन्यां सुत भगिनी भौणी भौणी रा जदि पुओ थिबो जहा को आमे माने भणजा बोली कहू थाए भणजा मध्य पिंड कर्म को करि परिबो।